तो चलिए शुरू करते हैं। Hey. Bonk. Next. Next. আচ্ছা ভাই বসো। Next. দিস ইজ মাফিয়া। আমরা প্রেমে টেমে কোনো আসক্ত নয়। Next. চলো বিয়ে করে ফেলি। ওরে এত টেনশন, প্রেম করা শিখাইছি না, বিয়ে করাও শিখাই দিব। Next. King जादू मंतर हाँ मंतर तुझा स्वैग ओजी हाय तुझे कमर एक नंबर तुझा शंबर पैकी एक नंबर तुझे कमर हाय ताशी की ভাই আপনি হাগেন কেমনে?